Guys, gibutang nag-wire guys. Testingan gamay guys, bay. Uy, yawa na guys ay. Matay, ay. Spark ng guys. Ano? Guys, oh, wala pa ginag-gloves guys. La, gigunita na. La, lugawan ito na oy, nusa man eh. Yan na mga technique ron bago guys. La. Ay, wala na, sumpay dito guys. Lugawan niyo eh. Na, wala na guys. Sumpay yan, butang electrical guys. Na yung mga technique bago ron guys. Automatic na entrada rin guys. Oh, see guys, oh, tanawan niyo, oh, ana. Diretso na guys. Oops. Wala na may. Okay na, cancel na. Ayan na sa. I-on daw. I-on daw, sige ba? Sige. Okay. Sige na guys. Okay, limpyo kayo. Ana kada bis na isuga. Pin light. Yun daw, Brad. Oh, pati hayaga. Goods kayo. Diyan na po continue taron. Okay. Ano oh. May paltos ay.